everyone! Good afternoon and good evening. Good morning dyan sa Philippines. Ayan. Magluluto tayo guys ng spaghetti. Ayan. Spaghetti yung ating dinner. Ayan guys. Kumukulo-kulo na. Ayan. Ang ating sauce. Ayan yung ating sauce. Ayan. Manghang. Super anghang kasi nakalimutan ko yung tingnan yung level niya kung ano. Ayan. Nalagay ko yung may hot sauce kaya manghang siya pero masarap. Maanghang yung sauce natin sa spaghetti. Yan. Yan yung ating sauce. Yung ating naman noodles. Ayan. Malapit na rin maluto. Yung ating noodles. Spaghetti. At saka yung ating sauce. Yan. Yan yung ating cheese na lalagay. Ayan. At saka itong grated Parmesan style cheese. Ayan siya guys. Okay. Spaghetti natin. Ayan.